میرے لیے آپ نیوٹرل رہیں، میرے لیے وہ بھی میرے لیے تو وہ دنیا کا ذلیل ترین شخص ہے کہ ہمارے ملک کا جو نام نہاد وزیر اعظم تھا، اس کی اہلیہ وہ جادو ٹونوں سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی. تو ان لوگوں کا اب کیف کردار تک پہنچنا چاہیے. اور جو میں اس آپ کے چینل کے حوالے سے بھی میں کہوں گا، جو 9 مئی کے جو کردار ہیں اور بہت سارے کردار رہ گئے ہیں، ابھی جو کردار رہ گئے ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ ایک عبرت کا نشان بنے. جب کوئی شخص عورت کے پیچھے آگے کھڑا ہو جائے تو وہ اس سے بزدل ترین شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. آج ایک مرتبہ پھر سے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ طارق رشید صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سر آپ بتائیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر ایک مرتبہ پھر سے اڈیالہ سے کچھ بازگشت آ رہی ہے کہ کوئی عورت کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. یہ کون ہے اور کیا اسباب ہے؟ محرکات سے ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک محاورہ تھا کہ چور مچائے شور، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ عوام تو اب انہیں پذیرائی نہیں دے رہی، تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ چلیں ہمارا ایک بھرم رہ جائے، ہماری ایک ساکھ رہ جائے کہ ہاں کبھی کوئی پی ٹی آئی تھی. تو اسی وجہ سے یہ خواتین کا سہارا لے رہے ہیں، اور خواتین کو یہ جو ہے اپنا باہر نکال کے اپنی بہنوں کو، اور ان سے یہ سب کچھ چور مچائے شور والی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں. اور وہ رونا رو رہی ہیں کہ ہائے مر گئے، لٹ گئے، اور یہ ایسے ہو گیا، ہمیں مارا پیٹا، یہ کیا، تاکہ کوئی باہر سڑکوں پہ آ جائے یا ان کی داد رسی کر لے. سر، رات کے اسباب کے بارے میں بات کریں. جو سوشل میڈیا پر ایک پارٹی الگ ہی تناظر میں لے کر اس چیز کو چل رہی ہے اڈیالہ سے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہوا کیا ہے در حقیقت؟ دیکھیں، ہمیں یہ ایک نئی بات ہوئی ہے. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، ہمارے لیڈران نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، اور بھی پارٹیوں کے سربراہان نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کبھی رات کی تاریکی میں ملنے کی خواہش نہیں ظاہر کی. ہمیشہ دن کے اجالے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو یہ واحد یہ لوگ ہیں کہ جو رات کو ملنے کے لیے مصر ہیں کہ جی رات کو ہماری ملاقات ہو اور رات کو ملیں. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ ایسے عزائم ہیں کہ جس سے ان کے وہ ناپاک عزائم جو ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور یہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہو سکیں. لیکن اب عوام یہ جان چکی ہے، ان کا اصل چہرہ اب عوام کے سامنے آ چکا ہے، اور ایک بچہ اس چیز کو اب جان چکا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے پاکستان پہ کلنک کا ٹیکہ ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے غداری کی ہے، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے غلط سوچا ہے. تو اب ان کی جو خواتین ہیں وہ رات کی تاریکی میں مل کے اور پتہ نہیں کیا چاند چڑھانا چاہتی ہیں. سر، اگر ملنا تھا تو پہلے بتایا جاتا، اور پھر رات کو جب چلیں ٹھیک ہے ملاقات نہیں ہوئی اور خود ساختہ چیزوں کو فیبریکیٹڈ بنایا گیا کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہو رہی اور ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. کون گھسیٹ رہا ہے؟ کیوں آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر سے بھی ذرا آگاہ کیجیے. دیکھیں، گھسیٹنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز تو یہ عیاں ہو جاتی ہے 1 منٹ میں. کوئی ثبوت، کوئی چیز، کوئی لینا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک زبانی کہہ دینے سے اس میں حقیقت نہیں آ سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا. ہمیں کھینچا گیا، ہمیں یہ کیا گیا. حالانکہ آپ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جگہ جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، موویز بنی ہوئی ہیں. کوئی چیز کہیں پہ تو ہو. یہ صرف جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے سر وہ ویڈیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ بڑی پر اطمینان ہے، اور بس لگ رہا ہے کہ واویلا کر رہے ہیں. اور اس پارٹی کے جو PTI کے کارکنان ہیں انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایسا تو بظاہر دیکھنے میں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کھینچا تانی ہوئی ہے، کوئی چھینا جھپٹی ہوئی ہے یا گھسیٹا گیا ہے کسی کو. میرے خیال میں ویڈیوز میں بھی نظر نہیں آ رہا جن کو کارکنان بھی وہ ہیں کہ جو ان کے واویلے سے کوئی چند لوگ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہا کہ ہم اور واویلا مچائیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہمارا بھرم رہ جائے. لوگ بھی بڑے کم نظر آ رہے ہیں، ورنہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جمع غفیر اکٹھا کر لیتی تھی. آپ اور میں، ہم اپنے جنوبی پنجاب کی بات کریں تو ان کی آواز پہ بڑا جمع غفیر آتا تھا. بھائی اب وہ کہاں گئے؟ لوگوں کو ان کی اصل چہرہ نظر آ گیا ہے. لوگوں نے ابھی سمجھ لیا ہے
देखें, एक वाकई दौर था कि लोग इन्हें देखने के लिए इनके प्रोग्रामों में पूरे मुल्क से आए हुए होते थे, लेकिन आज मुझे बता दें कि कोई एक शख्स भी कोई इनको अच्छा कहता हो या कोई एक शख्स भी इनके किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे आपको नज़र आता हो, तो इसलिए भाई ये अब माजी का एक हिस्सा बन चुके हैं। और ये मैं तो बल्कि ये इससे भी आगे एक बात कहूँगा कि अब इन लोगों का एंड होना चाहिए। इन लोगों को वो सज़ाएं जो इनको मिलनी हैं वो मिल के इनका किस्सा इस पार्टी का ही ख़त्म होना चाहिए कि जो मुल्क की दुश्मन पार्टी है और एक दहशतगर्द पार्टी है और जिसने मुल्क को हमेशा पीछे की तरफ धकेलने में दुश्मनों के साथ साजबाज करके और जो है अपनी दुकानदारी चमकानी चाहिए। तो अब ये लोगों को इनका चेहरा नज़र आ गया है साफ। हमारा नौजवान तबका जिसको ये कहते थे कि हमारी ये हरावल दस्ता है, आज वही हरावल दस्ता जिन्हें इनके चेहरे नज़र आ गए हैं और वो इनकी शक्ल भी देखने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो एक अवाम की जगह जगह आपको राय नज़र आएगी। आपको हर शख्स के ज़बान पे अब आपको ये चीज़ नज़र जुबान ज़दे आम है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो तादाद इनके साथ या नंबर्स इनके साथ होते थे आवाम का, अब वो नंबर नज़र भी नहीं आता। तब नंबर होगा तो नज़र आएगा ना। अब लोगों के तो ज़हन चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। लोग नहीं देखें, लोग जो हैं उस वक़्त भी सिर्फ इस वजह से इनके साथ आ गए थे कि इन्होंने झूठे नारे लगाए, इन्होंने एक झूठ की सियासत की थी कि हम रियासत मदीना कि हम रियासत मदीना और हम 2.5 करोड़ नौकरियां और हम जो है पेट्रोल 60 रुपए कर देंगे और हम इतने घर बना देंगे। हम इस वजह से लोगों ने कहा कि भी हो सकता है कि भाई हमें ये चीज़ मिल जाए, लेकिन ये 3.25 साल में इन्होंने वो चीज़ें तो देना दूर की बात है, इन्होंने इस मुल्क को 40 साल पीछे ला के खड़ा कर दिया। तो बताएं ये किस तरीके से माफ़ी के काबिल हैं। मैं तो समझता हूँ ये वो नापाक चेहरे हैं कि जिन्हें अवाम जितना भी जलील करे उतना कम है। और इनको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो शख्स अभी भी इनका दम भरते हैं, लोग उन्हें इन्हीं गली और बाज़ारों में घसीटते हुए आपको नजर आएंगे। सर, जब दिल करता है रोड ब्लॉक करते हैं, इदारों को पुलिस को धमकाते हैं, डराते हैं, गिदड़ भपकियाँ एक कशमकश की सूरत क्रिएट करने की सूरत में रहते हैं कि कुछ ना कुछ करके जलाओ घेराओ की सियासत की जाए। कैसा देख रहे हैं इसको? यार बात यह है कि अब इनके पल्ले तो कुछ रहा नहीं। जब कोई शख्स औरत के पीछे आगे खड़ा हो जाए तो वो उससे बुज़दिल तरीन शख्स कोई हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने औरतों को आगे कर दिया है और उनके पीछे ये पनाह ले रहे हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जलाओ घिराओ और जब मर दिया रोड बंद कर दिया, वो कर दिया, अब वो दौर भी गुजर गए हैं। अब सिर्फ ये गिदड़ भभकियाँ हैं कि हम रोड बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अगर कर भी देंगे तो इनके असल चेहरे जो है वो बेनकाब होते हैं। ये सिर्फ जो है अपने उन अज़ाइम को ज़िंदा रखने के लिए ये हरकतें करते हैं ताकि हम उन अज़ाइम के लिए जो हैं हम अपने आप को यहाँ पब्लिक के सामने करें कि हम बड़े खैर खां हैं। जो एक इंटरनेशनल जरीदा है उसका भी एक रिपोर्ट आई है, ऑब्वियसली आपने देखी होगी। इसके साथ साथ जो कसाई खोपड़ियाँ, सिरियाँ और इस तरह के लवाजमात इनको फराहम करता था, वो वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, उसका भी इकबाले बयान आ गया है और वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ मैं सप्लायर था। जैसे दूध की बांध लगी होती है वैसे वो सिरियों की बांध लगी हुई थी। तो ये क्या है कि एक 25 करोड़ अवाम जो कि मुस्लिम उम्मा की एटमी ताकत है, वाहिद एटमी ताकत है मैं अगर कहूँ तो, और उसके फैसले जादू टूणों पे हो रहे हैं, सिरियों पे हो रहे हैं, खोपड़ियों पे हो रहे हैं, मुर्गियों को जलाने पे हो रहे हैं। इसको कैसा देख रहे हैं आप? बड़े बरीक सियासतदान हैं। हमारे लिए एक शर्म का मकाम रहा है वो जो 3.25 साल कि हमारे मुल्क का जो नामनाद वज़ीर आज़म था, उसकी अहलिया वो जादू टोनों से इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही थी। इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को वो जादू टोने से जो है वो राम करने की कोशिश कर रही थी। एक तो ये उन लोगों के एजेंट हैं कि जिन्हें मुसलमान कभी पसंद ही नहीं करता, और दूसरे ये उन जादू टोनों को जिसने इस्लाम ने जिनकी शदीद किस्म की हमेशा मजम्मत की है और हमेशा मना फरमाया है, ये उन चीज़ों को लेके क्या नाम है हुकूमत करना चाहते हैं। आज उस जो ये कसाई का बयान आया है, यकीन करें मैं तो वो सुन के देख के मेरा तो शर्म से सर नीचे हो गया है। सियासत में कोई भी हद फलांग जानी चाहिए या अलांग जानी चाहिए? देखिए, सियासत है एक इबादत का नाम। अगर उसको सियासत को हमेशा एक पॉजिटिव वे में जो करेगा तो वो है असल सियासत। ये कोई सियासत है? मार दो, जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जादू कर दो,
टोना कर दो, औरतों को आगे कर दो, ये सियासत है यार। देखिए जी, पहली बात तो ये मेरे लिए वो कोई काबिल इज्जत शख्स नहीं है। मैं तो सर न्यूट्रल रहूंगा ना, मेरे लिए आप भी न्यूट्रल काबिल इज्जत है, मेरे लिए वो रहे, भी मेरे काबिल लिए इज्जत तो वो दुनिया का जलील तरीन शख्स है कि जिसने इस हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, हाँ जिसने हमें 40 साल जिसने हमें पीछे पहुंचा दिया, तो मेरे नज़दीक तो इंतहाई ये जलील तरीन शख्स है। और इसकी जो ये बीवी है जिसने जादू कर करके हाँ इस मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इनको शर्म आनी चाहिए, इन ख़वातीन को शर्म आनी चाहिए कि जो है इस मुल्क के लिए, जिसको हम इस्लामी रिपब्लिक कहते हैं, उनके लिए इनकी ये सोच है, ये इनकी हरकत हैं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज पाकिस्तान जिस हाथों में है, उसने चंद सालों में, चंद क्या 1.5 सालों में, हाँ हाँ उन्होंने पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन कर दिया। आज हमारी मुसल्लह फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज डिक्लेयर हो गई है। आज हमारे जो सियासी कुव्वत है वो दुनिया के बेहतरीन प्लानर्स और बेहतरीन लोगों में उनका शुमार होने लग गया है। तो ये 1.5 साल में ये हो सकता है। तो जो 4 साल हमारे ज़ाया हो गए हैं, तो मुझे बताएं उन 4 साल जो हमारे ज़ाया कर दिए हैं उसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों का अब कैफ़े किरदार तक पहुंचना चाहिए। और जो मैं इस आपके चैनल के हवाले से भी मैं कहूँगा, जो 9 मई के जो किरदार हैं, और बहुत सारे किरदार रह गए हैं अभी, जो किरदार रह गए हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए, और ताकि वो एक इबरत का निशान बने। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रशीद साहब, साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, आपने शेख तारिक रशीद साहब की कल अडयाला में हुए जो वाक़या है, जिसमें पीटीआई की जानिब से उनकी ख़वातीन जो हैं कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करा रही थी कि शायद उनको घसीटा गया, और बाद में उन्हीं का बयान आ गया कि नहीं हमारी गिरफ्तारियां नहीं हुई, हमें नहीं घसीटा गया। उस हवाले से तमाम मुहर्रकात, तमाम असबाब से हमें आगाह किया है शेख तारिक रशीद साहब ने कि क्या सिनेरियोज़ थे, किस तरह से सब चीज़ें हुई। इसी के साथ जी हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।